means, brother. What is haram for them is haram for you also. When you are wishing Merry Christmas to them, you are agreeing that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December, and you are agreeing that he is the begotten Son of God, which is shirk. Why it is wrong? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर की ईसाई बरादरी 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर ईसाइयों के साथ साथ मुसलमान भी आबाद हैं और वहां बसने वाले मुसलमान बिला किसी तकल्लुफ़ के तमाम ईसाई बरादरी के मानने वालों को बार बार मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस कहते नज़र आते हैं। सवाल यह है कि हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहने का मतलब क्या है और क्या मुसलमान ईसाइयों को ऐसा कह सकते हैं? ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था। 16 साल के मुसलमान लड़के आदिल ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, जबकि कुरान पाक ये फरमाता है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है। सवाल करने वाले ने कहा था कि हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मुसलमानों को भी ऐसा कहने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम ईसाई लोगों के साथ अच्छे बेहतरीन ताल्लुकात कायम करते हैं और वो ताल्लुकात हमें किसी भी लिहाज से काम आते हैं। सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफ करते हुए ये तक कह दिया था कि ये बात तो अल्लाह को भी मालूम है कि हम किसी को मैरी क्रिसमस इस लिहाज से नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बल्कि हम तो सिर्फ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कहते हैं या फिर ईसाइयों को खुश करने के लिए कहते हैं। And my question regards Dr. Naik's statement previously about saying Merry Christmas to a non-Muslim makes us somehow submit the fact that, well, the idea that Christ was the Son of God, and it makes us one of them. Now, that sort of shocked me in a sense that surely Allah in His Almightiness would know that my intention to saying to someone Merry Christmas is, as you said. इस लड़के का सवाल जारी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये लड़का दरअसल कहना क्या चाह रहा है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए और जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने पहुंचे। इस लड़के ने आखिर में ये भी कहा था कि आप मुझ पर ये साबित कर दीजिए और बताइए कि किसी को मैरी क्रिसमस कहना, यानी कि किसी को ये कहना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्म दिया, ऐसा कहने से दीन इस्लाम की तौहीन कहाँ पर होती है? Because I'm sort of confused how saying Merry Christmas could somehow bring blasphemy. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस सवाल का जवाब देना शुरू किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक मज़ाहिया अंदाज से गुफ्तगू का आगाज़ करते नज़र आए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा ये भाई कह रहा है कि किसी को मैरी क्रिसमस कह देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बन जाते हैं। तो लिहाजा फिर कल को आप ऐसा करेंगे कि कोई आपको बोलेगा, कोई यहूदी या ईसाई बोलेगा कि मेरे साथ बैठकर शराब भी पियो ताकि मुझसे ताल्लुकात बन जाएं, तो आप वो भी पी जाएंगे। कल को कोई आपको बोलेगा कि सूअर का गोश्त खाया जाए हमारे साथ बैठकर ताकि ताल्लुकात बन जाएं, तो क्या आप वो भी खाना शुरू कर देंगे? इस मौके पर पूरा हॉल हंसने लगा और हॉल तालियों से गूंज उठा। They can build relationships. So tomorrow you'll ask me the question, why can't I have a peg of alcohol to build relationship? Why not? Why? What's wrong? Why can't I eat some pork with them? Why can't I go to church and worship Jesus Christ, peace be upon him? See, you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी के साथ भी ताल्लुकात बनाने के लिए भले आप दीन इस्लाम की तबलीग करने और दावा के लिए ही ताल्लुकात बना रहे हों, गलत रास्ते इस्तेमाल करने की कतन इजाज़त नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी ईसाई को या किसी भी इंसान को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस 25 दिसंबर को कहना दरअसल शिर्क है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। आपकी नीयत चाहे कुछ भी हो, ताल्लुकात बनाने हो या किसी को खुश करना हो या किसी भी वजह से आप कह रहे हों, ऐसा कहने से आप हकीकतन ये बात कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, जबकि कुरान पाक की सूरह इखलास और कुरान पाक की तमाम तालीमात की रोशनी में हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है और हम मैरी क्रिसमस कहकर किसी को अल्लाह की औलाद बनाते हैं। ये खुला शिर्क है। 25th of December, and you're agreeing that he is the begotten Son of God, which is shirk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम ईसाई बरादरी के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं या उनमें से बेशतर इस बात पर यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह बेटे थे। अब हम मुसलमान भी 25 दिसंबर को ये जुमला कहकर इस बात को दोहराते और इसकी तस्दीक करते नज़र आते हैं, जो कि गुनाह है।
اب ایسی صورتحال میں کسی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے بھی اظہار خیال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی بھی عیسائی کو کرسمس کے موقع پر آپ کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہنا پڑے تو آپ اسے ایسا نہ کہیں، بلکہ جا کر اس عیسائی بھائی یا بہن سے یہ سوال کیا جائے اور پوچھیں کہ آپ آخر 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار کیوں مناتے ہیں۔ وہ آپ کو جواب میں بتائے گا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور پھر وہاں سے آپ اس سے سوال شروع کر دیں، اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا کہ آپ اس کی تبلیغ کر سکیں، اسے سیدھے راستے پر لا سکیں۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بات کہنے کا انداز کچھ مختلف ہی تھا۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ But that does not mean don't do that. Why do that on Christmas? I asked them that this is the Christmas season. Why is it Christmas? So they tell me, oh, it's Christmas because Jesus Christ, peace be upon him, was born on 25th of December. Who is this Jesus, peace be upon him? Oh, Jesus is the begotten Son of God. Then I tell him that can you prove to me from one unequivocal statement from the complete Bible where Jesus Christ, peace. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو میں پھر ان کے سامنے چیلنج رکھتا ہوں کہ بتائیں میرے سامنے بائبل سے یا کسی بھی مذہبی کتاب کی ایک کسی بھی مصدقہ یعنی غیر تبدیل شدہ آیت کو سامنے لا کر ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسا نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ تعلقات بنانے کے لیے یا دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے آپ میری کرسمس کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے والا لڑکا نام کا مسلمان تو تھا، مگر دراصل وہ عیسائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں کہ کرسمس یا ہیپی کرسمس کہنے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیچ میں ٹوکا، اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے، جواب میں اس لڑکے نے کرسمس کو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب ہے اور یہ عیسائی برادری کا خیال ہے، اس لڑکے نے کہا تھا کہ کرسمس تو صرف ایک کمرشل سرگرمی ہے، یعنی اس دن بہت سے لوگ شاپنگ کرتے ہیں اور ایک کمرشل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے ذرا غصے سے پوچھا کہ بتاؤ کرسمس کا حقیقی مطلب کیا ہے، تو وہ مان گیا اور کہا کہ ہاں اس کا یہی مطلب ہے جہاں پر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور 25 دسمبر کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ Christmas standing for being in UK. Do you know what Christmas stands for? Well, as of now, Or I have you think, come from somewhere outside? well, as of now, I think it stands for a Do you know commercial. what? Do I you think it know- stands for a commercial business. That's what it Sorry? stands for. It stands for a commercial business, a place where people give each other presents. No, commercial. That- What is the excuse? No, don't It's a beat around holiday. the bush. I am asking the question, do you know what is the excuse for commercial business? What is the excuse? Why do they celebrate Christmas? For what? Because it's the birth of Christ. Fine, finish. You know about it? And they consider Jesus Christ, peace be. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دنیا کے وہ تمام تر مسلمان جنہیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ کرسمس یا میری کرسمس کہنے کا مطلب کیا ہے، اگر وہ غلطی سے کہہ دیتے ہیں تو اس بات کی معافی ہے، لیکن دنیا کا ہر وہ مسلمان جسے اس بات کا علم ہے کہ میری کرسمس کہنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، بیٹے کو جنم دیا، تو یہ بات شرک ہے، یہ گناہ ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے اس کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ اگر آپ برطانیہ سے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کرسمس کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے تو پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کوئی آدمی ٹمبکٹو یا دنیا کے کسی دور دراز کونے سے آئے تو اس کی بات کو تو پھر بھی مانا جا سکتا ہے کہ اس کو علم نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چٹکلے پر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ Yeah, I know that, but If you know that, and then if you wish Merry Christmas, it is haram. If you didn't know, if you're coming from Timbuktu, if you're coming from Timbuktu and you did not know and in ignorance, if you wish, Allah may forgive you. If you don't know that is ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تعلقات بنانے کے نام پر کرسمس کہنا دراصل حرام ہے، اور آپ ایسے کر کے تعلقات نہیں بنا رہے ہوتے، آپ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ relationship, you know what you're doing? You're building a place in the Jahannam. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے ایک انتہائی اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کامنٹ کی صورت میں آپ کی رائے ہم تک اور یہ کامنٹ پڑھنے والے سینکڑوں لوگوں تک پہنچ جائے گی۔
दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी आज से पहले हर 25 दिसंबर को अपने ईसाई भाइयों या बहनों को या जो भी हमारे इर्द गिर्द ईसाई बरादरी है उन्हें मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस कहा करते थे? अगर हाँ तो क्या ये वीडियो देखने के बाद से आज आप तौबा करते हैं कि आप आज के बाद से आइंदा ऐसा कभी नहीं कहेंगे और ईसाई भाइयों को दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे और उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है ताकि वो अफराद जो अंग्रेज़ी ज़बान को समझ नहीं सकते उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। इस पूरे अमल के दौरान टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में किसी भी मौके पर ऐसी कोई तब्दीली नहीं करती है जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान का मफहूम तब्दील हो जाता हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से मुताल्लिक बर वक्त अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।